So hey guys, so kita back to the next episode di mana kita akan belajar mengenai bin ataupun folder dalam Premiere Pro. So kita dah learn on how to import footages, kita dah learn on how kita nak create sequences. So now kita nak learn macam mana kita nak susun ataupun manage kita punya projek dengan lebih baik dengan menggunakan bin. Okay? And if you go to the project punya panel, you can see we have a search bar. Search bar tu adalah satu benda tempat untuk kita search if we nak cari any assets yang kita tak sure kita letak dekat mana, kita boleh search according to the name of the file. Okay. So as you all know, setiap nama yang kita import, nama clip, semua tu ada nama-nama berbeza dari segi numbering dan juga nama labeling dia. So kita boleh search the label ikut kita punya labeling yang kita dah import, ikut punya nama of the clips. Alright, so you can use search bar untuk search any of the clips dalam project panel. Okay, and as you can see, all of my clips yang saya letak dalam saya punya projek ni telah pun dimasukkan dalam bentuk folder. I have a lot of folder, day 1, day 2, day 3, and dalam folder tu juga ada juga folder lain, and barulah ada all the assets dan juga clips. Okay, all of this folder dinamakan sebagai bin dalam Premiere Pro. Dia tak ada perkataan folder, dia guna perkataan bin. So untuk kita kenal dan kita nak create folder tu, kita kan go to project panel and look for new bin. Bila you tekan new bin tu, then dia akan create satu folder untuk you. Alright. Okay. Yeah, as you can see over here, there's a new bin. Alright, I delete one more and then I create one more time, new bin. Alright, but make sure you tak select any bin. Kalau you terselect any of the folder, contoh saya tekan folder underscore sequence, SEQ adalah sequence. Bila saya tekan that folder and saya create a new bin, nanti the new folder ataupun new bin tu akan masuk dalam folder sequence tadi. Dia akan jadi nested, dia akan jadi macam anak folder kepada folder sequence. So kalau you nak create folder di luar daripada folder-folder lain, make sure you tak select any folder lain. Jangan select apa-apa folder, jangan select apa-apa file, and bila you create a new bin, barulah dia akan berada di luar bin. Okay. Alright, so now bin ni you can rename the bins as how you nak rename, macam mana pun. Contoh kalau you have a bin untuk sequence, bin untuk audio, bin untuk clips, bin untuk grafik, titles, poster, whatever. Dan bila you tekan the bin, then dia akan masuk dalam bin tu dan you boleh import of your clips inside of that bin. Okay, contoh I have audio kan, and then you can see inside of that bin, I have all of the list of audios yang I pakai dalam projek ni. I list semua tu dalam folder ataupun bin audio. So senang if I nak cari. Alright, example you can see I have few audio yang kat luar ni yang tak dimasukkan dalam bin. I boleh masukkan manually by pressing one by one boleh, ataupun you nak press whole thing. Okay, kalau you nak press one by one, you boleh tekan control dan click on that audio file. Kalau you nak select all, make sure you select the first file and then you press shift, lepas tu you select the last punya file. So by default dia akan select in term of dalam bentuk range. Yang paling atas, yang first kali you select, dan juga yang paling last kali, iaitu yang bawah paling you select. And then you drag, you tekan, make sure you nampak you ada tangan punya symbol, maksudnya you are holding and juga dragging, and then you drag dalam folder tadi. So you can see the remaining ataupun file audio yang kat luar tadi dah pun dimasukkan dalam audio punya bin. Alright. So you can have like a few types of bin, macam jenis bin contoh untuk graphics or poster or whatever. So you boleh ada banyak jenis bin, banyak amount or quantity bin. Alright.
And untuk bin ni juga, as you can see, I have like satu bin dan satu bin lain dalam bin yang sama. Itu dinamakan sebagai nested bin. Nested bin ni macam you have a parent, contoh parent punya folder, parent punya bin. Lepas tu dalam parent tu you ada lagi satu bin, iaitu anak dia. Lepas ataupun dinamakan sebagai instant lah. Ataupun lepas tu you tekan lagi bin tu, you tekan lagi new bin, dia akan ada pula anak kepada bin tadi. So you can see contoh I letak sequence number 3. And then I tekan sequence number 3, I tekan pula new bin, tambah pula satu lagi bin dalam sequence number 3 yang I namakan sebagai sequence number 4. So all of this process, it is called nested bins. Maksud dia bin dalam satu bin dalam satu bin dalam satu bin. So depends, certain part, certain project you boleh pakai this method, you boleh pakai this process. Certain project tak sesuai untuk you pakai. Maksud dia akan give you a lot of confusion dalam editing. Alright?